Duh. Gelap lur. Awit winginane teman-teman tas. Kayak operator ya kayak. Oh, bekasnya. DC 93 anti mancop, sekali mancop anti menyat. Pak Kentung, say hello lo Pak Kentung. Wah, ada yang kenal mesin ini? Iya Pak Joko. Halo lo Pak Joko. Hai. Belakang masih ada orang belakang. Urung. Belakang masih ada orang belakang. Ayo kile, piye iki solusine wis sawengi ra mentas-mentas. Ayo tarik, bantu tarik. Airnya naik juga. Luar biasa. Alhamdulillah. Wah. Selesai. Sini foto dulu.